Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidzawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mu'tabar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi fil barri wal bahr, wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin minal abrar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin mudzakkiran bidzalik biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala rasuluhu fi hadithihi syarif min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada lo nikmai batarakai tan rangaraja syukur kita lorifuang Allah Ta'ala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Sininna papuji-puji, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulle mas sempajang, dulle mas sideka, maki taki maring kalinga ki, joka ki, semua itu karena Allah. Taniana karena awata ngeta, taniana karena amat cangeta, taniana karena asogireta, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tomas salawa makoto faranania mapassalama masariali malabina Nabi Kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ketika mendengarkan namanya disebutkan Muhammad, Tomas salawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai bukti bahwa kita adalah muslim yang mencintainya. Nah, yang memelo iriala sebagai palis kato bariolo malabbi tak manang ya naritu bicarana agar ya seng syafaat. Biasa deng kalinga makada ilolongan ngi syafaat iri esori mondri. Nah, iro ya seng syafaat tomo-tomo lebih keng ke hadir maka difanritanta ya naritu talabul khairi lil ghairi, mendoakan orang lain agar mendapatkan kebahagiaan. Wilongang ngitaulenge deceng sareko amengi madeceng ri asori munri matu. Betuan na ada iromatu ri asori munri kumakada ki ianul lolongang syafaat, maka berarti dua kemungkinan na. Sitongenna lise neraka, tapi karena lolongan syafaat akhirnya tidak jadi masuk neraka. Ifitama irilalanna surga fammasina fungala ta'ala, atau sudah dalam neraka tapi karena mendapatkan syafaat ditarik keluar masuk ke surga. Kemudian yang kedua, engkau golongan sebenarnya tidak pantas masuk surga. Dia pernah ditama surga sitongan nah kok dita amalakna. Akan tetapi karena mendapatkan syafaat akhirnya matarru ifitama rilalanna surga fammasina fungala ta'ala. Nah, inilah jamaah sekalian yang perlu kita fikirkan. Fiko gina wadiki lolongan riasangnya syafaat.
Perlu ki mapikiri-pikiri akhirat. Ajana to mapikiri lino bawang. Tidak dilarang memikirkan dunia, tapi pikirkan juga akhirat. Seperti apa? Ye koto mapikiri lino, maka yeru ifikiri ki makada. Aga wadding ujama ye assoina angka waddi wanri matu. Tiga ka munro mak jamah supaya engka fakiyaku walingangi indo anakku, engka fasikolaku, engka waddi wanre, engka bolaku wadding ifa kesingi. Mapikiri lino ya ro. Tapi sikas-sikasinna ifikiri kita akhirat tak. Maka dah bagaimana nanti makanan saya di akhirat? Bagaimana rumah saya nanti di akhirat? Bagaimana pakaian saya nanti di akhirat? Jangan cuma dunia. Nah, salah satu bukti atau cara mapikiri akhirat fikku gina wadding ilolo ngeriaseng syafaat. Jakam menihali neraka ki na waddi kita mak suruga. Jakam menihah de fa ipantas tamak suruga wadding amani materu-teru tamak surga fambasina fung Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, nah dalam agama ada banyak jenis syafaat. Mega rufa-rufanna yesengnya syafaat. Neka syafaat kami namatan rerisesena agamai yang itu syafaatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yero Nabi ta melok mana ngiputama umat na umat selenge ridalan na surga. Berarti dengan bapak menjadi muslim itu sudah tiket. Mana seni engkasih di tiket yak kataning selama selemokki de toma pak dua ifego mi waji manassa tamak tak rilalanna surga fammasina fung Allah Ta'ala manassa ilolonga syafaat tapi engkata fitnah. Maka Nabi tarilalang hadisna kullu ummati yadkhulunal jannata, semua umatku akan masuk surga. Tamak mana surga selengih illa sangadinah man aba, yang tidak mau. Sangadinah to ciai berarti tanya Nabi tak ciah pitama ki surga idi mato sesa selengih de namelo tamak surga. Sehingga makutane sabae man aba nigame to ciah. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani dakhalan nar. Barang siapa yang mengikuti perintahku, taat kepadaku, melakukan apa yang aku sukai, nafego sunnah-sunnahku si bawa madecing, masuk surga. Wa man 'asani nan yanigi-nigi de nafego anu ufuji, nafego anu ucacai, melanggar sunnah-sunnahku dengan sengaja dan seterusnya, itulah orang-orang yang tidak ingin masuk surga. Jadi ukuranna yakumelo ki lolong syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rias sorimondri figoi agana foji. Maka ditu fung Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ia perintahkan lakukan, apa yang ia larang tinggalkan. Nah, kalau saya misalnya utane kita cek di jamaah sekalian, maka dai ifoji moga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti pada mape baliki maka dai iya ustaz ufoji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi madari timu mi bawang digaga butih yet ko timo mi bawang malam malah dai fau maka dai ufoji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yero ya bilangnya pada Tuhana satoriolota makada si sebu ada set di pangkaukeng manasah yer mapanasah gau tania timue. Saya kasih contoh.
Engkase dipanrita jamaah sekalian. Panrita lopo. Suatu saat ada hajat duniawinya. Engka farlul linona. Tama iwattu sampajangi. Sehingga mapari mak jenne. On roma perifarin nama jenne. Dekna na fego sunnak na jenne rokonna bawan na fego. Dekna nama bismillah. Dekna na talimommo. Dekna istinsyak. Na fitama awaya ko ingat na dia na figo yaro maka di sunna muah aga nasang sunna muah sehingga pembasena fung Allah Ta'ala sang ulama dibuat tertidur cakatinroi rilalan na tinrona ifasirun tu isi bawa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam narita nairi Nabi ta maka da ya fulan atuhibbuni yanu mufuji moka gah qala na'am iya suron Allah Ta'ala ufuji ki masa dia ufuji ki selek ka fanrita tofa dan seterusnya makutana si Nabi tak haqqan tuhibbuni tengemoga mufuji ka qala na'am iya bau ufuji ki maka dia Nabi tak iya ko fale mufuji to ngakak magi fale den dia mufigo sunnak-sunnakku magi waktu mo mak jenne rokon na bawang dia mo figo sunna na sehingga mapamula yero waktu dia nanang kana tetangi sunnah na Nabi ta termasuk sunnah na jenne yero idi makokoi jamaah sekalian farali tanah-tanah aleta jangan sampai madari ifallesu nasabak timutta makada sunnah muah wah iku ifwada yero adai majalo naku makadaka mabela ni syafaat na Nabi sallallahu alaihi wasallam hal-hal kecil nabecuk kafang irita tapi dia narisa makadawat di janji yero nasabari to tamak suruga na karena syafaat fega yaseng contoh masuk WC melo dua moki ga masuk WC apakah dengan kaki kiri ya kamu iluluk mana nih maka ada kaki kiri kaki kanan saya tidak peduli sunnah muah masuk ke masjid kaki apa dulu masuk kaki kanan masuki maturi masjid kaki kiri ifego moga yero ya reki capak-capai maka ada sunnah muah di contoh lain isunnakan ngiri lalana agamata Yeko bangi fak bangi ri jumae misalna atau loroi asarai dan seterusnya. Iarega matengangi makatoba fakatobai disunnahkan ajak muatolan sutudang. Yeko bangi fale fak bangi tetoki yolo tahangi cinampe selesai fibang. Yeko makatoba fakatobai ajak na tapalan sutudang asem paja sunnah moni hayolo. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang berkhutbah seperti saya sekarang, engka sahabat mutama matarru itudang ifadangiri Nabi tak makada kum tatoki fa innaka lam tusalli nasabaidi de fatomas sempaja sunnah. Aro. Cuman masalah keduanya adalah selain icafa-cafa isunnae saya lihat sekarang masalahnya adalah mega tu tahu salah faham. Fikirnya salah faham. Nah sengi bid'ah padahal sunnah. Fakolingi nah sengi bid'ah padahal sunnah. Contoh nah sengi bid'ah na rekomelo dua ki berjamaah. Nah sengi dek dan kena figo ina bitta. Yolo. Fura motonga moga isapa dalilena migalat dak dalilena salah satu dalilnya makadai sahabat fa inna sami'na du'aan nabi iro idina sahabat yang kalinga samana nabi tak narik komelo duangi ne iro riolo de fagaga maik pembesar suara Iku Madinah jaraknya misalnya antara bolana sahabat si bawa masjid Nabi tak mungkin ada 100 meter dan seterusnya berarti marukka bisa mana Nabi tak napa wadi yang kalinga berarti melo duangi Nabi tak berjamaah nalak de tofa samana. Contoh lain
Nasatoy bid'ah narik kuma jamak tangan ki bersalaman. Padahal bukan bid'ah, tapi justru itu adalah sunnah. Maka kita dalil na ustaz, dalil na makrina bitta, ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma ma taqaddama min dhanbihi. Di lain riwayat illa khata'anhuma khatayahuma. Tidaklah dua muslim angkai dua selang siruntuk dimanapun itu, termasuk dalam keadaan setelah solat. Nah inapa mak jamak tangangi sangadinna ya dampengi dosana iya na dua. Jadi sika-sikasinna sebelum lesuki matu ribolanta mak berseleng imangi furamelo duang aja mak maniha ribal itu dah ngeta. Nah inapa tu masalah wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sunnah iru. Itu masalahnya sekarang. Selain icafai madarito salah fahaki. Teman-teman lebih kan kehadir. Jadi sekali lagi maka dai dewat itu icafak-cafak. Misalnya ini ifake parfut tak jok kamat juma, ifake fakiat tak kami nama garat tak iya sang aleta. Paling mawangi iya sang aleta. Sunnah mana ngir? Maka dina pun Allah Taala rilana akoram lebih. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ale fakiamu kami nama kesinge narekomilo ko jokari masjid. Tidak mesti baru. Iko fale de gaga warna putih karena memang disunahkan warna putih, tapi kode gaga warna putih, warna apapun itu selama bagus, selama bersih, selama cantik dan elok. Itu satu, syafaat Nabi. Nomor dua, iwat dengan nasabari lolongki syafaat ri esori mondri, yanaritu Al-Quranul Karim, akorangi. Maka dari Nabi ta iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca mbek akorange nasaba itu akorange akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Nuleng kana makutana ustaz ya dega gawetuku sibuk ka ri jamal linoku jolo. Tongem moga dega gawetu. Mustahil selama 24 jam tidak ada waktu untuk mengaji. Nemu aga jamata. Manakah maka dekat mustahil. Nasabah agama tak detonak kada baca si juz. Baca 30 juz. Aga fale justru makadai agamai minimal nemu 5 ayat. Buktinya mana? Ayat yang pertama kali jumlahnya 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Siaga jumlahna ayatna 5. Apapun pekerjaan tak magamunaha di isempak baca 5 ayat. Jadi ko engka mesufo leri timut tak maka da ustaz de usempak mengaji berarti mohon maaf taballaya leta. Dan seburuk-buruk kebohongan adalah membohongi diri sendiri. Apapun pekerjaan tak desa dinetama akalengi maka dari mana isampak mengaji 5 mana ayat. Barakaan ayat 5 ayat ipananunga minimal sisosi weni wedding amani ilolongangi syafaat eri asori munri de jaji tamak surga ya de jaji tamak neraka ya rika tomat teru tamak relna surga fammasina fung Allah Taala. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Memare nafa baraka ifung Allah Taala sitongan nabega mufa kesimpulan nama kadai ajak tacapak-cafai sunnah. Mak bismillah ki bawa mandre, alhamdulillah bawang furam mandre, to syukur dan seterusnya, to mat tasbih dan seterusnya, mak pakai parfum dan seterusnya. Sunnah-sunnah namanya Nabi ta. Ni kana misengi baraka na yero tololonga syafaat dari as-sori mondri. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.